The landscape has turned turbulent following the state's leader of opposition, Pratap Singh Bajwa, making an explosive claim that 50 bombs have reached the state, with 11 already used in blasts and 32 unaccounted for. This statement has understandably sparked a lot of concern and a political storm, leading to police action, accusations of intimidation and fiery exchanges between the Congress and the Aam Aadmi Party. Now, Punjab police has questioned the Congress leader at his house regarding his sources of this information and have now issued an appearance notice. They are alleging that Bajwa is yet to reveal his sources. Trouble is mounting for Bajwa, with an FIR now being filed against him. He has been charged with spreading false and misleading information that endangers national sovereignty and making statements intended to incite enmity or hatred under sections of BNS. Officials have warned that if Bajwa fails to substantiate his allegations, he could face arrest over national security. बहुत ही एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो कि नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखती है, तो हमारे लिए ज़रूरी था कि इस इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो पता करें। मैं और मेरी टीम काउंटर इंटेलिजेंस की तरफ से बाजवा साहब को मिलने पहुंचे थे और हमारी तरफ से उनको क्वेश्चनिंग की गई है और क्वेश्चनिंग में उनकी तरफ से कोई सोर्स रिवील नहीं हुआ। ही इज़ नॉट कोऑपरेटेड इन आवर क्वेश्चनिंग। Sources have told Times Now that Punjab police have accused Bajwa of hiding suspicious information and that he did not give any information to the cops about the claims around 50 bombs. Now, Bajwa's lawyer is saying that Bajwa is not going to appear at the police station for questioning in connection with the FIR that has been filed and may make an appearance tomorrow. His lawyer says that summons were received late. समन लेट मिला है, तो समन लेट मिलन करके ही इज नॉट इन अ पोजीशन कि आज ही पेश हो जाते ना, बिकॉज रात ਨੂੰ समन आया है। सो ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਸੋ ਕੱਲ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੈਸ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਉਹੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਜਾਣੇ का भी ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਓਨਲੀ। Bajwa has meanwhile stood by his remarks, asserting his constitutional right as leader of opposition to receive sensitive intelligence from credible sources. He is accusing Chief Minister Bhagwant Mann of orchestrating a political witch hunt to silence him and to divert attention from Punjab's deteriorating law and order situation. He is refusing once again to disclose his sources. मैंने ये बात कही थी, मुझे किसी इंटेलिजेंस के मेरे सोर्स ने, वो कहाँ का सोर्स है मैं बता नहीं सकता। उन्होंने मुझे ये वार्न किया था कि बहुत सारे इधर ऐसे बॉम्ब्स आ चुके हैं, कोई 18 चल चुके हैं, कोई 30-32 चलने वाले। और मैडम बहुत चंगी तरह मेरे नाल अच्छे पेश आए, मैं बहुत चंगी तरह पेश आया। जिन्नी गल सी मैं उन्होंने कह दी सी। अफसरां दी मजबूरी है, गल समझण दी कोशिश करो। एक कंप्लीट अफसर बाद च घल्ले ते तुहानू इतलाह पहले घलती सी कि बाजवा साहब दे घर पहुंचो आपने। सो ये तो सारा एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश है, सेंसेशनलाइज करने की कोशिश है। ये मशहूरियां वाली सरकार इज ऑन दी बैक फुट। The Aam Aadmi Party government is hitting back. Chief Minister has dismissed all of Bajwa's claims as baseless. He says neither Punjab Police Intelligence nor any central agency have reported any such detail. Aam Aadmi Party is now accusing Bajwa of trying to create panic and demanding that he reveal his sources. State AAP President Aman Arora has gone a notch above, holding Bajwa accountable for any future attacks involving his claim of remaining 32 bombs. मैं बाजवा साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਬ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਪਹੁੰਚ ਗਏ, 18 ਚੱਲ ਗਏ, 32 ਰਹਿ ਗਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। The Congress party has, however, come out in full support of Bajwa, accusing the Aam Aadmi government of using intimidation tactics to suppress dissent. Punjab Congress chief Amrinder Singh Rajawarding has criticized Maan for turning the state into a police state. He is arguing that Bajwa's statement only highlights existing threats to peace in Punjab. Other leaders have also echoed a similar sentiment, asserting that the government should focus on addressing security lapses. See, Bajwa should have been appreciated by Bhagwant Singh Maan, the Chief Minister of Punjab. But unfortunately, he is questioning. And that's why nobody will come forward to cooperate with the government over there. Then they will leak out the information, and informers will be their life will be in jeopardy. So this is not the way to run the government. And Bhagwant Singh Maan, I don't think that he is fit to become Chief Minister. Time for us to take a very quick break.